Huy, late na ta eh. Basa pa. Agto na sa eskwelahan, way kaon. Ya, sakay! Ya, sakay! Oy, ma'am, may din mo lang. Asa mo tam? Ya, oh! Kana daw, tas kani. Pag-gis. Sapon. Pila tanante? 30. Ay, sa tiha. Check lang nako. Ay na lang di IT. Lunak. Ma, kuha na ko yung kwarta. Sige. Mag-ato rami unya sa imong iyaan. Basig makahiram rami kwarta sa imong papa. Ah, sige. O sige, amping dra permi. Tata na po, day! He! Hinahinay pod! Mura sa gagwapo! Palihog ko pakibalik sa tagiya. Tapuan ka, girl. Sure, oy. Bilang tarong uy. Tapuan gidi ay. Lutang lagi kayo ka per me, girl. Lang sa day ka. Nabiya tayo requirements. Di ay na ipasa, uy. Yan pa yung exam. Budget ko ka study. Nalibog na dyan ko. Ay, score na. Next. Tatawagan ni Mama Morgan. Gipatawag na ka ba nung na-aware ka or makabalo ka ba nga ang imuhang grades is gamay jud siya less sa ako subject. Di man dyan magtanaw, uy. Awa. Dali na ba ko? Hala, sorry. Okay na ka? Okay lang. Unsay imong dili malimtan sa atong college life? Ha? Do you recall? Being a student is hard. There are days when it feels like the world is too much to handle. But with the right mindset, with a little bit of support, and by taking one step at a time, those challenges become something you can conquer. The road to success is never straight, but with persistence, support, and a little self-belief, nothing is possible. Just trust yourself. I will not ever forget. 'Cause I'll be holding